وارزی سلام و ادب بیننده های عزیز و ارجمند هواداران همیشگی فوتزال بخصوص آنهایی که با موسم نوی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان توجه دارند. گزارش مستقیم ما عین حال از مجمع ورزشی دانشگاه ملی کشورمان واقع در شهر دوشنبه منظور شما میگردد و امروز دو دسته شهر دوشنبه سامان و سارو کمپانیا با هم نیرو میسنجند. بازی بسیار هم مهم، بازی بسیار هم حساس با اشتراک این دو دسته که موسم گذشته جایگاه خیلی هم خوب داشتند. یادآور میشویم که دسته سامان اولین بازی خود را حالا برگزار میکنند، چون که آنها در دور اول بازیشان را برگزار نکردند و تیم سارو به هر صورت بازی دوم خود را برپا می‌نماید. آنها در دور اول با حساب کلانی 8-1 بر دسته دیگری شهر دوشنبه با نام دوشنبه غلبه کردند با حساب 8-1 و اکنون در مقابل او دسته سامان است. نظر به تیم دوشنبه اندکی پرقوت‌تر است و گفته میتوانیم که دسته ای که میتواند رقابت پرشدت هم انجام دهد با دسته سارو کمپانیا چمپیون فعلی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان. خب در بازی های دیگر که دیروز برگزار شدند، استقلال با حساب کلان 12-2 بر امانت بانک دست بالا شد. سپر در سفر بر دسته دوشنبه 6-0 غلبه به دست آورد. این بازی سیومی دور دومی چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتزال محسوب می شود و باید گفت که یک بازی دیگر بگاهی امروز با اشتراک دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و استرافشان در مجمع ورزشی کمیته اندوز برپا می شود. این بازی ساعت 20 با وقت محلی صورت خواهد گرفت. ما با دسته های سامان و سارو برای کامیابی تمنا میکنیم. این هم شمشاد نیتبکов سرمربی دسته سامان و پیرو واحدов سرمربی دسته سارو کمپانیا هستند. خب بیاید با هیئت اساسی هر دوی دسته توجه میکنیم و توجه میکنیم سر اول با هیئت دسته فوتزال سامان که آنها با پیراهن‌های سفید و شورت‌های سیاه بازی میکنند. در دروازه سمرالدین شمسов تحت رقم 13 هست. در میدان رقم 9 فریدون نعمتов، رقم 70 حاتمشاه رحمانов، رقم 11 خسرو خالق نظرов و رقم 10 حامد غلومی است و این بود هیئت پنجگانه اولی دسته سامان در رقابت امروزه. خب هیئت دسته هیئت احتیاطی این دسته دروازه‌بان احتیاطی خوشوقت ایسایف تحت رقم 2، رقم 7 علیشیر شریفов، 77 مهراج‌الدین محمدشایف. حالا اولین ضربه از جانب بازیگران سارو ولی به نتیجه. رقم 55 صابرجان گلیاکov، رقم 8 کامرانجان خوشوقتов، 6 نکروز علی محمدов، رقم 17 سیاوش بزارов، 98 مونیس خوجاєв و رقم 5 بختیار نصراللهیف هستند. هیئت دسته سارو دروازه‌بان رقم 91 سعید ترابیده است. در میدان رقم 77 روان اریلسون، رقم 92 الویس جوردانسون، رقم 13 کاپیتان دسته بختیار سالیف و رقم 17 سمندر ریزومов. سه لیگانری که دسته سارو در موسم امسال دارد هر سه هم در هیئت اساسی هستند. در کرسی احتیاطی رقم 2 جمشید جان خسیمов، رقم 7 مهراب رحیمov، 5 علیشیر شیرینبیکov. حالا اولین حمله دسته سامان هم ولی ضربه حامد غلامی از پهلوی دروازه بیرون شد. داور اشاره میکند که اینجا ضربه کنجی است. رقم 99 فریدون کریمov، 12 سنت الله فیضov، 8 محمد رجبov و رقم 10 ادریس یورov. حالا ضربه کنجی رو با اشتراک بازیگران دسته سامان میبینیم و یادآور میشویم آنهایی که اولین بار با شاید فوتزال توجه میکنند، طبق قانون قاعده های فوتزال این گونه است. هر یک قسم بازی عبارت از 20 دقیقه و هر زمانی که اندکی در بازی توپ از میدان بیرون می شود یا برخورد صدای اشتراک داور ایست در بازی می شود، وقت هم نگاه داشته می شود. از همین خاطر 20 دقیقه می تواند 30 دقیقه 35 دقیقه در عموم ادامه کند، ولی اصلا 20 دقیقه
дар ҳамон намунавҳое ки шумо мебинед, яъне ҷой дода мешавад. خب داوری بازی امروزم تماشاگران عزیز سهراب ستارов یکی از داوران موفق فوتبال کشورمان با او کمک میکند سفرعلی محمدعلی زاده و همچنین داور احتیاطی سیاره سعیدова هست. با توپ بازیگران دسته سامان مفصل گذشته سامان به هر صورت توانست با بسیار از دسته‌های فوتبال کشورمان یک رقابت بسیار خوب هم نشان دهد. این دسته میتواند یک دسته رقابت پذیر هم باشد. یکی از موفقیت‌های دسته سامانان است که قسم زیادی بازیگران خود را تیم نام برده نگاه داشت. قسم بازیگرانی خود مقصد خالد نظرов، امید غلامی، متهم رحمانов و باز چندی دیگر. با تو بازیگرانی سامان اولی توپ را با بازیگران دسته سورو، اما این هم به نتیجه به انجام رسید. موسم گذشته سورو میدونیم در یک بازی بسیار هم پرشدت در موسم سال 2025 عنوان قهرمانی رو به دست آورد و 5 بازی برگزار شد، یعنی سلسله بازی‌های نهایی میان دسته‌های سپر و سورو و اونجا دسته سورو توانست پیروزی به دست آورد با حسابی عمومی 3-2. حالا امکانیت نوبتی برای دسته سورو و فرصتی بسیار خوب برای ادریس یورف، اما ضربهش بلندتر از دروازه دسته سامان از میدان بیرون می شود. دروازه‌بان دسته سورو هم اینجا مبارزه بود. دسته سورو سالهای 2018 2019 21 22 و موسم 24 25 حالی سوپرلیگ تاجیکستان بود و موسم گذشته آنها عنوان قهرمانی به دست آورد. 6 عنوان قهرمانی در سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان مربوط نام دسته سورو هست. حالا ضربه کنجی برای بازیگران تیم سورو بود. والا امکانیت هست برای بازیگران سامان، اما به نتیجه. و سال گذشته 2 جایزه اساسی رو دسته های سپر و سامان سپر و سورو به دست آوردن. گفتیم سورو در سوپرلیگ غلبه کرد و سپر باشه در بازی نهایی جام تاجیکستان پیروزی به دست آورد. حالا به توجه میکنیم باز با یک امکانیت دیگر باز هم یورف، ولی ضربه‌اش بلندتر رفته ایستاده است و من سپر با حساب 3-2 بر سورو در فینال غلبه به دست آورد. اومد در موسم گذشته در صدر جدول، اگر جدول رو نگاه کنیم دسته سپر با 40 امتیاز اول شده بود، استقلال 32 امتیاز گرفت در زینه دوم و سورو در زینه سوم قرار گرفته با 31 امتیاز، امانت بانک در زینه چهارم. اگر مثل دیگر مسابقه ها غالب هم توسط بازی ها از جدول مسابقه یعنی معین میشد، اونجا سپر حتما غلبه میکرد، ولی فرمت برگزاری سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان کلا دیگر است. دسته های یکم، دوم، سوم و چهارم در دور نیم نهایی با هم رقابت میکنن و غالبان بعدا در فینال با هم روبرو میشن. موسم امسال هم خیلی پرشدت خواهد بود، اما امسال سورو اون بازیگران لیگنری که داشت آنها را در دسته نگاه نداشت و باز بازیگران نو هم با هیئت این دسته همراه شدند.
яке аз онҳо ин Наказатов ки бисёр маҳорати баланд ҳам дошт. идомаи ҳамлаи дастаи Сором. Бахтиёр Солиев, зарбаи навбатӣ аз мусофаи дор. Идрисёров, аммо ту ба пои бозингарони дастаи Сомон расид. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. ҳоло боз як талоши дигар аз сӯи бозингарони дастаи Соров ва бозингари рақами 92 зарбаро иҷро кард. Алвес Ҷордансон. бале баъзе бозингарон тибқи шартнома боқӣ монданд дар даста. яке аз онҳо ҳамин Ҷордансон буд. ки ҳоло ҳунарнамояшро дар ҳайати ин даста идома дода истодааст. Идрисёров. Муҳаммад Раҷабов ҳоло дар майдон таҳти рақами 8. топ дар ихтиёри бозингарони Сомон. ҳоло сузуд мураббиён ҳам бозингаронро иваз карда истоданд. Хусрав Холиқназаров ҳоло истироҳат мекунад барои чанд дақиқа ва ба ҷои ӯ аллакай бозингари эҳтиётӣ ба майдон омад. фишори бозингарони Соро хеле ва хеле зиёд аст. ман бо Соро дар Суперлигаи футзал бо Истиқлол, бо Сипар хоб бозӣ кардан хеле душвор аст, чунки талаботи ин даста зиёд аст. бозингарони хуб ҳам доранд ва хеле зиёд ҳаракат мекунанд дар майдон. ҳоло дарвозабони дастаи Соро зуд тӯбро ба Муҳаммад Раҷабов расонид ва аммо бозингарони Сомон имконият намедиҳанд. даъво бо довар барои онҷо ҳаракатҳо ва аз пой афтонидан буд. Собирҷон Гуляков талош кард ки аз пироҳани ӯ дошт бозингари дастаи Соро. Гуляков ҳоло мубориза мебарад. ту бозингарони дастаи Соро Компания. Бахтиёр Солиев. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Соро Компания. беҳтарин фурсат хоҳад буд. Самандар Изомов, Ҷордансон инҷо омодагӣ мегиранд, вале Роан Эрилсон тӯбро гирифт ва шояд зарбаро худи ӯ иҷро мекунад. ҷониби дарвозаи дастаи Сомон. зарба зада мешавад ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Сомон аз майдон берун шуд. зарбаи Эрилсон хато рафт. ӯ хост мустақиман зарбаро иҷро кунад ҷониби дарвозаи ҳариф. Солиев. Саид Таробиде. идомаи ҳамлаи дастаи Соро. паси Самандар Изомов ва боз ҳам як мавқеъияти дигар барои бозингарони Соро ва дар ҳамин вазъият тавре дидем ба тӯб хубтар расида натавонист. Алвес Ҷордансон. ҳоло дарвозабони дастаи Сомон Самардин Шамсов бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард.
Умид Ғуломӣ паси хатои ӯ идомаи ҳамлаи дастаи Соро. Самандар Ризомов зарба зад, вале муваффақ нашуд. Самардин Шамсов партоби хуби ӯ ва як бозигузорӣ мешуд аз ҷониби бозингарони Сомон ки созмон дода шавад. идомаи ҳамлаи дастаи Сомон ва як зарба аз масофаи дур. аммо зарба хато ҳам рафт. Алишер Шарифов буд ба назарам. талоши бозингарони дастаи Соро. Бахтиёр Солиев. ва ҳоло зарбаи бозингарои рақами 77-ум. Роан Эрлисон бенатиҷа ба анҷом расид ва тӯбро аз даст медиҳад. Умид Ғуломӣ муқобили Бахтиёр Солиев ва паси хато аз ҷониби Ҷордансон. дар мусобиқаи ҷоми Осиё оид ба футзал, ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Сомон ва беҳтарин фурсат ҳоло аз ҷониби бозингарони дастаи Сомон буд ва дидед шумо ки зарба чӣ гуна аз сӯи дарвозабони дастаи Соро баргардонида шуд. хеле имконияти хуб буд. Комрон Хушвақтов аслан бо нуги поя бо як техникаи хеле хуб зарбаро иҷро кард, вале зарбаро дарвозабон баргардонид. خب گفتیم در جام آسیا که از 27 تا 7 فوریه در اندونزیا برگزار شده بود، دسته یکچینی ما اونجا بازی کرد و از دسته سورو قسما بازیگران با تیم منتخب جلب شده بودن. بختیار سولیف بازیگری 24 ساله فشار بازیگران دسته سورو. خب بعداً Самандар Ризомов, خب Идрисёров, он вақт Идрисёров дар чемпионати Ӯзбекистон буд ба назарам. Муҳаммад Раҷабов, Дилшод Саломов ки он вақт дар рафи дастаи Соро бозӣ мекард, ҳоло албатта дар тими дигар бозӣ мекунад. Ва Нуриддин Ҷабборов ба ҳайати дастаи якачини футзали кишварамон шомил шуданд ва тими мо аз гурӯҳ баромада натавонист. با ازبکستان بازی رو مساوی انجام دادند، 0-0 از ژاپن 0-3 مغلوب شدند و در بازی اخیر با استرالیا 1-1 بازی رو انجام دادند. و اکنون فکر میکنم با مسابقه سال 2028 باید آماده شوند، یعنی جام آسیا و بازی انتخابی سال آینده حتما برگزار میشه. ادامه حمله بازیگران دسته سورو. حالا یک امکانیت خوب و نهایت دروازه رو رخنه میکنند بازیگران دسته سورو با شرافت ضربه بازیگر جوانی دسته. بازیگر رقم 12 سنت الله
файзов. ҳисоб 1-0 дар дақиқаи даҳуми рақобат ҳисоби бозӣ кушода мешавад. бубинед чӣ гуна таркиббороӣ, чӣ гуна бозигузорӣ хеле хуб. пасам воқеан ҳам олӣ иҷро шуд. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сомон ва дар ин вазъият талош кард бозингари рақами 9 Фаридун Ниматов, вале то анҷом муваффақ нашуд. тӯбравои бозингарони Соро Муҳаммад Раҷабов, вале аллакай дар муқобили бозингари тими Сомон буд. аксулҳамлаи бозингарони дастаи Сомон ва зарбаи хусрав Холиқ Назаров. сад мегузорад бозингари Соро. мо борҳо ишора ҳам кардем ки ин бозингар арзандаи даъват ба тими мунтахаб ҳам ҳаст. хуб, дар ҷоми Осиё ба ҳайати дастаи мунтахаб ҷалб нашуда буд. хеле бозингари хуб ҳам ба ҳисоб мерад. ҳоло як зарбаи дигар ва дарвозабон Торобиде онро баргардонид ва зарбаи кунҷӣ аст. خب آوت است، ضربه کنجی نبوده است. حامد غلامی فریدون نعمتов پس بسیار عمالی، ضربه و دروازه‌بان تیم سورام سعید طالبیده این وضعیت رو برطرف کرد. بهترین فرصت بود برای خالق نظرов. توجه کنید به همین امکانیتی که داشت بازیگر رقم 11 دسته سامان. خیلی فرصتی خوب بود. ریزاموف ایدریسیاروف بختیار سالیف حالا با توپ جاردنسون ریزاموف سالیف ضربه ایدریسیاروف سالیف امکانیت بود و در مقابل او بازیگران تیم سامان خیلی خوب درخشیدند. پس انجام می شود به خط حمله و خسرو خالق نظرов. با هر صورت شانس است برای شاگردان شمشاد نیتبیکov. ایدریسیاروف امکانیت دامادانی حمله وجود دارد. به نفع بازیگران دسته سامان فریدون نعمتov тамошобинон дар толор кам нестанд. ҳоло тайм аут гирифта мешавад аз ҷониби дастаи сомон.
و این هم گل بسیار خوب. دو بازیگری دسته سورو، محمد رجبов و سنت الله فیضов همین گل را تشکیل کردند. پس محمد رجبов بود و حسابی بازی گشوده شد در رقابتی امروزه. خب بازی دوام میکند. کمتر از 8 دقیقه دیگر اصلا تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. مبارزه بازیگران دسته سامان. اصلا خسرو خلیق‌نظرов پس به فریدون نعمتов ادامه حمله دسته سامان رو میبینیم. فریدون نعمتов ضربه او و توپ بیرون رفت از پهلوی دروازه سعید توروبیده. سالیف ریزاموف ولی بازیگران سامان توپ رو گرفتن. باز هم سالیف ادامه حمله دسته سورو ضربه و شمسوف این وضعیت رو برطرف کرد. حالا در مرکز تبری میبینیم سمندر ریزاموف اندک اوسه برداشته است. در مقابل خسرو خلیق‌نظرов سمندر ریزاموف تبری میبینیم اندکی شاید اوسیب گرفت. خب حالا طبیعی دسته سورو او از میدان بیرون میکنند. محمد رجبов الکی وارد شد با میدان. خب ضربه کنجی برای دسته سورو کامپانیا. سعید توروبیده سالیف اندکی توپ را از خود دورتر سر داد کاپیتان دسته سورو.
و یک ضربه دیگر هم بود از جانب روان اریلسون. خسرو خالق назаров و او خیلی جدی مبارزه میبرند بازیگران سوران، چون بازیگر که هم تکنیک دارد، هم سرعت دارد و هم در اصل میگن در مثلا فوتبال بیشتر کور بسیار خوب، یعنی گذاشتن بدن در مقابل حریف و بعداً نگاه داشتن توپ. ضربه از مسافه دور و اینجا طور دیدیم خطا رفت. ضربه علیشیر شریفов خطا نه به بازیگران دسته سورو برخورد. توجه میکنیم دوستان عزیز، یوروف توپ در اختیار بازیگران سومان. برصد به نظر من تا همین لحظه ها خوب هنرنمایی کرده ایستادند بازیگران دسته سومان. مثلا اونقدر برتریه که سورو دارد در اصل جواب گفته ایستادند بازیگران تیم سومان. کم هم باشد ولی گاه گاه با حمله های خوب هم یعنی همراه میشود. سویبون میدان داره بیده بس به مرکز. خبردین شمسов دوباره توپ رو برمیگرداند به حمید غلامی. 4 دقیقه دیگر بیننده عزیز و اکشن حمله دسته سومان، اما نظر به صابر گلیاکov پیش دستی کرد سنت الله فایزов و توپ رو از میدان زده بیرون نمود. ادامه حمله بازیگران سومان. حاتمشاه رحمانov ضربه نوبتی خطا می‌رود. اولا قمرالدین شمسов خوف و خطر را احساس کرد، مبارزه برد. با تو بازیگرانی دسته سورو و ضربه اونقدر خوب هم نبود.
Сунатулло Файсов, Самандар Ризомов. имконият барои бозингарони дастаи Сором. Камардин Шамсов. Як партови баландию ва муборизаи Идрис Ёров. Тӯб аз майдон берун мешавад. талош карда истоданд бозингарони дастаи Сомон. ҳоло як имконияти дигар, вале паси Самандар Ризомов чандон хуб нагузашт. дақиқаи охир бисёр дар нимаи аввал пурҳаяҷон ҳам хоҳад буд барои тими Сомон ва онҳо мехоҳанд бештар бо тӯб бозӣ кунанд, ҳамлаҳои хуб созмон диҳанд ва мебинем ки ба ин чиз қодир ҳастанд ё на. Фардин Неъматов, Бахтиёр Солиев. тағйирот дар ҳайати дастаи Сором. бозингарони дастаи Соро Компания. боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад. талош доранд бозингарони тими Соро. ҳоло имконият барои дастаи Соро ва зарбаи Эдилсон, аммо бенатиҷа барсояд. Пас аз ҷониби Ҷордансон бисёр хуб буд, вале Эдилсон зарбаро хуб иҷро карда натавонист. хати муҳофизаи дастаи Сомон ҳам хуб дурахшид дар ин вазъият. партоби хеле баланд. дақиқаи охирини бозӣ бинандаи азиз. омид ғуломӣ. Ҷордансон, зарба бисёр хавфнок буд барои Камариддин Шамсов, вале дарвозабони дастаи Сомон тавонист тӯбро бо як маҳорати баланд баргардонад. ҳоло зарбаи кунҷӣ хеле имконияти хуб буд.
зарбаи навбатӣ ва ин зарба ҳам хавфнок буд аз ҷониби Эрелсон. бисёр зарбаи хуб иҷро шуд аз сӯи легионери дастаи соро ва инҷо бархурд товар мутаваҷҷеҳ нашуд ба ин бархурде ки бо иштироки бозигарон сурат гирифт. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи Эрелсон, хеле хавфнок буд. бозигарони дастаи Сомон сониҳаҳои ба шумор боқӣ мондааст. хусрав Холиқназаров як зарбаи дигар метавонад вақтан ба анҷом расад. Ҳомид Ғуломӣ ва зарбаи ӯ аз болои дарвозаи Саид Торобиде аз майдон берун мешавад. ва вақт ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, қисми аввал 0-1 ба фоидаи Соро ҷамъбаст мешавад ва хотиррасон мекунем ки ягона гол ҳам аз ҷониби Суннатулло Файзов ба ҳадаф расид. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза ба нимаи дуввуми бозӣ бармегардем.
دوستان عزیز ارجمند برمیگردیم با نیمه دومی رقابت بین دسته‌های سومون و سورو کمپانیا دور دومی بازی سوپرلیگای فوتسال تاجیکستان در موسم سال 2026 است که به تازگی موسم هم شروع شد و حالا در آخرین دسته‌ها حساب 1-0 است و بهترین فرصت برای دسته سومون اینجا تو با سعید توروبیده رسید بعد از ضربه خسرو خلیق‌نظرов و یک امکانیت خوب رو بازیگر دسته سومون از دست داد و در زبان دسته سورو هم بسیار خوب هنرنمایی کرده توانست. به توجه میکنیم با لحظه ای که صابرجان گولیاکوف پاس داد و خسرو خلیق‌نظرов ضربه را اجرا کرد تو با سری در زبان دسته سورو رسید. خب به توجه میکنیم با هیئت دسته ها و شروع میکنیم از تیم سورو. یک ضربه دیگر ولی به نتیجه در دروازه سعید توروبیده هست. در میدان عموما دروازه‌بان در بازی امروز هم تحت رقم 91 است. در میدان رقم 12 مؤلف گل سنت الله فایزов با توپ مسئول، رقم 13 کاپیتان دسته بختیار سالیف، رقم 10 ادریس یورов و رقم 8 محمد رجبov. سرمربی دسته پیرف وحیدов. هیئت دسته سومون در دروازه سمرالدین شمسов است و در میدان باشد حتمشو رحمانов، کاپیتان دسته فریدون نعمتов، خسرو خلیق‌نظرов و حمید غلومی. شمشاد نیتبеков سرمربی دسته سومون. داوری بازی امروز سوراب ستارов، сафарали محمدی‌زاده، سیاره سعیدова و امیرجان شاکیرов. ضربه جریمه‌ای برای دسته سومون. بهترین فرصت است و حالا می‌بینیم که همین حمله با چه انجام می‌یابد. در زمان دسته سورو اشاره می‌کند که چگونه بازیگران باید دیوار دفاعی بسازند. صابر گولیاکوف در نزد توپ و بازیگذاری میکنند. فریدون نعمتов ضربه را اجرا میکند. توپ بلندتر از دروازه از میدان بیرون میشود. یک امکانیت بسیار خوب هم بود در همین وضعیت. ضربه نوبتی خسرو خلیق‌نظرov، حتمشو رحمانov، فریدون نعمتов پس با خسرو خلیق‌نظرov و مبارزه بختیار سالیف توپ از میدان بیرون می شود. توجه میکنیم با کوشش نوبتی بازیگران سومون. گولیاکوف بازیگذاری از سوی بازیگران سومون. باز هم از میدان بیرون می شود. ضربه از مسافه دور و سعید توروبیده این ضربه رو برمیگرداند. خیلی امکانیت خوب بود برای بازیگران سومون. توجه میکنیم و ادامه حمله بازیگران دسته سومون. تلاش حتمشو رحمانov از میدان بیرون میشود. پس فریدون نعمتov اندک خطا، اما توپ در اختیار بازیگران سومون. حتمشو رحمانov، خسرو خلیق‌نظرov، ادریس یورov اونجا میخواست تا یک اندازه خطا بازی کند و ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران دسته سومون است.
خب توجه میکنیم و ضربه جریمه‌ای که باشه که بازیکنان دسته سومون زده بشود و بسیار ضربه خوبی خسرو خلیق نظرف. دوستان عزیز سرمربی دسته فوتزال استقلال الکساندر زابیرادзе و ایرج نوسیحов فولو این بازی رو تماشا دارند. از майдон گفتم استقلال دیروز غلبه کرد با حساب کلان. بازی دوام میکند. تلاش بازیکنان دسته سومون والا با برابر شروع شدن نیمه دوم سویبری майдон ببینید چگونه امکانات‌های خوب با میان آورده شده. توجه میکنیم با اکنون کوشش بازیکنان سوراف ولی با جوردانسون حالا علیشار شریفов بازیکن رقم 7 دسته سومون امکان نمیده. خب تو بازیکنان دسته سومون ولی در مقابل بازیکن رقم 7 باز هم خطا صورت گرفت. علیشار شریفov بود. فکر کنم قسم دوم که جالب‌تر صورت میگیرد. امکانیت دامادانه حمله برای بازیکنان دسته سوران. ضربه از مسافه دور ولی تو بلندتر می‌رود. ادریسیارов و گذاشت که توپ از میدان بیرون شود. یوروف بسیار خوب هم بود. حالا سمردین شمسов با پیش برآمد. ضربه نوبتی پای و پای حمله های خود را بازیکنان سورو انجام داده ایستادند اما تا حال موفق نمیشد. توپ از میدان بیرون می شود. ادریسیارov و پرتاب خیلی بلندی روان اریدیسون بود. خطا بازیکنان دسته سومون حالا تشبث رو به دست میگیرن. فرید نعمتov توپ رو از دست داد. عکس العمل دسته سورو ضربه اما
توپ خطا رفت. خسرو Xuliqnazarov imkoniyat. Alisher Sharifov imkoniyat va zarbai Jordanson барои Shamsov андаке душвор буд нигоҳ доштани туп. бисёр ҳаракатҳои хубам анҷом дод. зарбаи навбатӣ ва чӣ гуна бубинед дар ин гуна ҳолат бозингари рақами 77 Руан Эрлисон дарвозаи дастаи Сомонро рахна мекунад. бо пӯи чап зарба зад. умуман дар қисми аввал ҳам хеле зарбаҳои хуб иҷро карда буд Руан Эрлисон ва ин дафъа бо пӯи чап зарбашро дар сатҳи баланд анҷом дод ва ин дафъа туп ворди дарвоза гардид. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат. хеле зарбаи хуб. акнун кор барои дастаи Сомон боз душвортар мешавад. дар идомаи рақобат дар 5 дақиқаи аввал онҳо хеле зиёд талош карданд, имкониятҳои хуб ба миён оварданд, вале дар камтарин фурсатҳои хуб бозингарони Соро муваффақ шуданд. ҳисобро 2-0 намоянд. ҳоло як имконияти дигар пас ба Ҷордансон. Самардин Шамсов ин вазъиятро бартараф кард. ҳамлаи навбати бозингарони дастаи Соро Омад Раҷабов Эрлисон боз як зарбаи дигар бо пӯи чап. Шамсов туп аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сомон. Самандар Ризомов имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи Соро. таваҷҷӯҳ мекунем ба бозии бозингарони тими Сомон. бо як боварӣ дар нимаи дуввум ҳунарнамоӣ карда истоданд Ҳотамшор Раҳмонов. инак Ҳомид Ғуломӣ гузариши бисёр хуби ин бозингар. зарбаи ӯ ва дарвозабон Саид Оробида ин зарбаро бармегардонад. хеле имконияти хуб буд барои тими Сомон.
зарбаи хеле баланд. Туп болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. Амид Ғуломи. Пас анҷом мешавад ва бозингарони дастаи Сомон боз ҳам тӯбро мегиранд. Як фурсати бисёр хуб. таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам ба як ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи Сомон. хуб ҳар соат фикр мекунам дастаи Сомон хуб омодагӣ дидааст ба мавсими имсола ва фикр мекунам бояд онҳо дар мавсими имсола ба натиҷаи хуб ҳам ноил шаванд. талоши бозингарони дастаи Сорон, боз як имконияти хуби дигар ҳам буд. Идрис Ёров пас ба Солиев нарафт. خب ضربه کنجی برای تیم سورو کامپانیا. خیلی زیاد تلاش دارن، خیلی زیاد میخوان حمله های خوب رو بازیگران سورو انجام دهند. در بیشتر اون ناکام شده ایستادن. حالا یک فشاری خوبی اونها. فردونی معطف امید غلامی کامران خوشوقتов اونجا مبارزه میبرد. سالیف پس به محمد رجبов یوسالی تو به کنار. سنت‌الله فایزов و توپ نگذاشت از بازیگران دسته سومون. Самардин Шамсов ва тӯб ба дасти дарвозабон Саид Торобидеҳ меравад. خب 10 دقیقه از آغاز نیمه دوم بازی سپری شد. در پیش باز 10 دقیقه دیگر هست. аут ба нафи бозигарони тими Сомон.
хусрав холиқ назаров муборизаи ӯ ва дар муқобили роан элисон ба хато роҳ медиҳад. ҳоло нофаҳмӣ миёни довар ва ҷониби дастаи соро. Самардин Шамсов. Ризомов. Фурсат бори дигар барои бозингарони дастаи соро. зарба зада мешавад аз масофаи дуртар. Самардин Шамсов ин вазъиятро бартараф кард. мавҷи дигари ҳамлаи бозингарони тими Сомон, вале бенатиҷа бозӣ сурат гирифта истааст. Ба ҳар сурат мо бозӣ гем ки сатҳи баландро натиҷа истодаем. Як бозӣ сатҳи миёна ҳам ҳаст. бо ту бозингарони тими соро. Фардуни Матов. зарба ва бисёр зарбаи хуби Алишер Шарифов. боз ҳам Саидро бидояд дарвозабони дастаи соро маҳорати баланд нишон медиҳад. хеле маҳорати хуб. имконият барои бозингарони дастаи соро буд. бия таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи соро ва як вазъияти дигар зарбаи Солиев. хусрав холиқназаров. Алишер Шарифов тӯбро гирифт аз ӯ бозингари дастаи соро ва инҷо довар бояд ҳаракат мекард ва ин лаҳзаро ҳатман қоидавайромкунӣ ҳисоб мекард. идомаи ҳамлаи дастаи Сомон ва бозам Саидро биде ин вазъиятро бартараф кард. خب توجه میکنیم با
ҳамлае ки бозингарони дастаи Сомон бояд анҷом диҳанд. Хусрав Холиқназаров дақиқаи 14 бозӣ Собирҷон Гуляков буд ту. муборизаи бозингарони дастаи Соров. Тубрабоӣ, Солиев, Ҷордансон. Партови хеле баланд, Солиев. вале тубро гирифт Гуляков. Пас ба канори рост. имконияти идомадони ҳамла барои дастаи Сомон ва зарбаи кунҷӣ. Хусрав Холиқназаров. имконият барои бозингарони дастаи Сомон. Гуляков, Ризомов. мубориза ва идомаи ҳамлаи дастаи Соров ба Ҷордансон. паси хуб ҳам дод. Гуляков. Ризомов пас дод ва Ҷордансон ҳаракат карда натавонист. Гуляков онҷо мубориза бурд то лаҳзаи охирӣ. Идрисёров зарба аз ҷониби Ризомов ва ту ба пои бозингари дастаи Сомон бармехӯрад. 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тамошобинони азиз, аз чӣ бошад ки мо дар майдон некрӯз Али Маҳмадовро намебинем. шояд бинобар сабаби ҷароҳаташ ҳоло омода нест. идомаи ҳамлаи бозингарони Сомон. як фурсати бисёр хуб ва Идрисёров пешдастӣ кард ва ин имкониятро барбод ҳам дод. инак тайм аут гирифта мешавад аз ҷониби сармураббии дастаи Сомон. Шамшод Ниятбеков ҳоло дастур дода истодааст ба шогирдонаш. инам зарбаи Руан Эрлисон дар қисми дуввум ки бо голи дуввуми дастаи Соро анҷом ёфт ва бисёр зарбаи хуб ҳам иҷро шуд. خب بازی ادامه میکند.
Отамшо Раҳмонов. зарба зада мешавад ва имконияти бисёр хуб ҳам буд. хеле имконияти хуб буд. довар чӣ ишора мекунад? боло хато сурат гирифтааст. Отамшо Раҳмонов ва инҷо имконият ҳаст. ҳоло нафари панҷум дар рахти дастаи Сомон дар 4 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосӣ истифода мешавад ва ҳамчун бозингари панҷум ба ҷои дарвозабон Ҳомид Ғуломӣ таҳти рақами 10 дар майдон аст. ва ин имкон медиҳад ки Сомон бештар бо тӯб бошад. имкони бисёр хуб медиҳад. Отамшо Раҳмонов фурсат ҳоло барои бозингарони дастаи Сомон буд. Фардун Нематов. Ҳомид Ғуломӣ. Собир Гуляков, вале пас хато буд ва ин қариб буд ба гол оварда расонад. Аммо зарбае ки Ёров ба назарам иҷро кард аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. Холиқ Назаров ҳадиақал мехоҳанд дар лаҳзаҳои охирин андаке ба равиши бозӣ ҳассосиятро ворид кунанд бозингарони тими Сомон. як имконияти дигар, 2 дақиқаи дигар ва зиёда аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то фарҷоми ҳамин бозӣ. мо Шамсиддин Қосимовро мебинем ҳоло дар ҳамин толор, собиқ сармураббии дастаи футболи ҳосилот. имкон намедиҳанд бозигарони Соҳроб ва махсусан Идрис Ёров. бисёр имконияти хуб ва зарба ҳам иҷро мешавад. тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мегардад. зиёда аз 1 дақиқаи дигар ва боз ҳам тайм аут. дафъа сармураббии дастаи Соҳроб Пайра Воҳидов ҳоло тайм аут мегирад. خب دوستان عزیز
توجه میکنیم با ادامه رقابت دسته ها. توپ از میدان بیرون شد. خب یک دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. فرد نعمتов بازیگران دسته سارا با توپ هستند. دروازه‌بان دسته سارا هم زود توپ را گرفت و ارسال میکند به ادریسیانوف، اما در این گونه وضعیتی که دروازه خالی بود ضربه خطا می‌رود. ثانیه‌های با شمار باقی مانده است. تماشاگران عزیز تا فرجام رقابت حساب 2-0. یک ثانیه دیگر و وقت هم به انجام میرسد. سارا با حساب 2-0 بر تیم سامان غلبه میکند با گل‌های سنت‌الله فیضов و روان اریلсон و به این ترتیب با 6 امتیاز موقع خود را مستحکم میکند. سامان هم بسیار خوب بازی کرد ولی اندکی شاید آنها فرصت پیدا نکردند که حساب را تغییر دهند. گزارش مستقیم به انجام میرسد از مجمع ورزشی دانشگاه ملی کشورمان. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش‌های من بعد.